नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु स्वागत करछे आउ गोटे नुआ अपडेट के नेकरी अपडेटटा अच्छे आज का जन्मा चाषी आईडी कार्ड। चाषी आईडी कार्डटा केभे अप्लाई हेबा आउ किए अप्लाई करबा आउ कि न अप्लाई करबा जे आपण ई वीडियो रे सब किछि आपण जानि पारबे। चाषी कार्ड जेनटा होचे आपनकर चाषीर कुंडली रे हेबा सेथिरे आ चाषीर जेतेबेले कार्ड बना जिबा इटा सब पंचायत मनकु हमर ओडिसा रे जेते भी अच्छे पंचायत सब पंचायत रे VLW आउ RI सार आउ आपनकर ग्राम साथी जेन अछन से माने से जगह रे VLW आउ जेन रहिले आपण पंचायत रे से पंचायत रे सब इटा सर्वे हेबा। सब चाषी भाई मैंने जिते अच्छन आपण पंचायत के जई करी आपनर से जगह रे सर्वेटा करि दोन। सर्वे कर दे साला आपनकर गोटे 16 डिजिट रो गोटे कार्ड बनबा जेंता ATM कार्ड रहउचे सेंता ATM कार्ड रो गोटे बनबा। से कार्ड रे काना अच्छे फायदाटा देखुन जानि दोन आपण से कार्ड रे आपण जानि पारबे आपनकर जदि लोन नेबार अच्छे कि आपन प्रधानमंत्री फसल बीमा कि आपन CM किसान कि आपन PM किसान जदि पैसा पहुँचन बोले सही कार्ड रे सब किछि एथिरे ऐड ही जिबा। यदि आपन किछि भी एग्रीकल्चर के जिबे आउ आपन किछि बिहन आनबार अच्छे कि धान आनबार अच्छे कि आपन किछि भी जदि आनबार के अच्छे बोले आपन जे करी कि लोन आनबार अच्छे बोले आपन सही कार्ड के आपन देखे देले आपनकर डिटेल्स सब से जगह रे बाहरी जीवा आपन सब किसी से जगह रे देखि पारबे आर से जगह रे आपन किसी देबार नहीं पड़े। जेंता आपन गोटे फॉर्म के जेंता आपन गोटे जोउथिले आउ गोटे अप्लाई करूथिले जे मते किसी बिहन दरकार कि आपन गोटे चारा करबा लागि किसी गोटे गज दरकार करूथिले आपनकर आधार कार्ड आपन बैंक पासबुक आपन पर्चा देखौथिले इथिरे यदि आपन से कार्ड के यदि आपन देखे देबे बोले खाली आपन किछि भी निथेन से कार्ड रे आपन सब किछि डिटेल्स थिबा और आपन कार्ड देखे देले सब किछि हे जिबा। यदि आपन किछि लोन भी आनबार से बैंक के जिगरे जिबे बोले भी आपन से कार्ड आपन देखे देले से जगह रे आपनकर सांगसा सेटा अप्रूव हो जो आपन लोनटा पे पारबे आपनकर किछि सेतिरे आउ देखाबार नहीं पड़े सेतिरे सब आपनकर चाषीर कुंडली सेतिरे सब रही जिबा जेनटा रहला तार आधार कार्ड बैंक पासबुक मोबाइल नंबर सबथिरे लिंक हेकरि थिबा आउ तार पर्चा पटा। तो देखुन आपन काना करबार के पड़बा जदि आपन पहला कर यदि वीडियो को देखुछन बोले वीडियो के लाइक करूँ चैनल के सब्सक्राइब करूँ आउ बहुत मात्रा रे शेयर करूँ जेनता समस्ते जानि पारबे आउ सब किछि बुझी पारबे। तो आपन गोटे जिनिस के मन रखबार पड़बा देखुन आपनकर जेते भी जमीन अच्छे आपनकर जेते भी आपनकर जमीटा अच्छे आपन कृषक ओडिशा रे जेते जमीन आपन देइथिले सही जमीन के आपनकर सर्वे कर दोन आपन निजे कृषक ओडिशा रे आउ सही जमीन के आपन देबार के पड़बा। जेते बेले सर्वे हेबा सही समझरे आपन काना करबे आपनकर जेन जेन जमीनटा आपन भाग पेथिले सही जमीन के आपन देई करी एई आईडीटा आपन कृषि जेन अच्छे कृषक आईडी कार्ड सेटा आपन बने नौन आ यदि आपन अलगा अलगा यदि प्लॉट नंबर देबे अलगा जमीन देबे बोले आपन नहीं ही पारे आपनकर भूल रे आपन पड़ी जिबे आर किसी आपन बेनिफिट नहीं पे पारन। आपनकर जेन भी जमीन अच्छे सही जमीन के आपन जे करी सही कार्ड रे आपन देबे बोले आपनकर कार्डटा मिली पारबा आउ सब किछि बेनिफिट आपन पे पारबे। तो आसुन देखि देमा पेपर रे काना लिखा है जे आउ फुल अपडेटटा आबे जानि जिमा। तो आपन एबे देखि पारुथिबे प्रमेय न्यूज़टा लेखा है काना देखुन चाषी को मिलिबो डिजिटल कार्ड चाषी भाई माने सब डिजिटल कार्डटा मिलबा। तापर देखुन तलके टिका आसिकरी देखिदेमा काना लेखा है प्रकृत चाषी को चिन्हट करिवे सरकार स्वतंत्र नंबर आईडी पाइबे चाषी जनवरी पहलारू आरंभ हेबो पंजीकरण। देखुन जनवरी मास रे आपनकरटा पंजीकरण आरंभ हेबा आउ सब पंचायत रे हेबा कि CSC सेंटर हेबा जे कि जनानी बडदले जदि CSC सेंटर हेले आपन CSC सेंटर जेकरी आपन अप्लाई करि पारबे आउ जदि पंचायत रे हेले आपनकर VLW आइया सेटा करबे। तापर किछि पैसा का देबार नै न। तापर देखुन तलके देखिदेमा प्रकृत चाषी को चिन्हट करिवे सरकार चाषी पंजीकरण सह डाटाबेस प्रस्तुत हेबो चाषी को मिलिबो स्वतंत्र आईडी नंबर और डिजिटल कार्ड यही कार्ड जरिया सरकार चाषी को सरकारी सुविधा जोगाई देवे सबु योजना और सहायता पाई एक स्वतंत्र नंबर विशिष्ट डिजिटल कार्ड हेबो बाध्यतामूलक। आपन देखुन जानि पारबे ए जगह जेते बाध्यतामूलक हो जिछि बोले इटा हेई हेबा जेंता कले भी डिजिटल कार्डटा हेबा सबु किछि चाषीर कुंडली जगह रहबा सेटा जेते बेले जनवरी मास रे अप्लाई हेबा। तापर तले का लिखा है देखि देमा ए जगह मध्यस्थी और दलाल व्यवस्था हटिबो एते बेले देखुन जाय जिनिसटी आपन लोन फोन करथिले बोले भी जे कोनसे आपन जिनिस करथुले दलाल से लागि जुथुले इथिरे आउ किछि नि लागन न। तापर आपन काना हेबा संपूर्ण स्वच्छता सहाकार रे प्रकृत चाषी को मिलिबो सरकारी सुविधा सरकारी सहायता बाटमारण हेबनी अणचाषी योजना को हड़प करी नेबेनी एथिपाई नुआ डिजिटल कार्ड बंटन पाई जनवरी पहलारू प्रति पंचायत रे पंजीकरण आरंभ हेबो। देखुन ई जगह लिखि दीछे मार्च मासर 31 तारीख जाए
ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ସତର୍କ ହେଇକରି ଜାନୁଆରୀ ମାସେ ଯେତେବେଳେ ହେବା ଆପଣ ଯାଇକରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଧାନ କାର୍ଡ଼ଟେ ଆପଣ କଲେ ଧାନ ମୁଣ୍ଡିକେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ତା ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ଦେଉଥିଲେ ଇଟା କାଣା କରିବେ ଆପଣ ଇ କାର୍ଡ଼କେ ନେଇକରି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମୁଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଧାନ କାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିବିର ଓ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 14 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଓ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ଓ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା, ସିଏମ୍ କିଷାନ, ଫସଲ ଋଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମସ୍ତ କୃଷି ସବସିଡ଼ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ବନିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାଣା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯେନ୍ ପାଉଛନ୍, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେନ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍, ଫସଲ ବୀମା ଯେନ୍ ହେଉଛେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାନ କାର୍ଡ଼ ବନାବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଏଥିରେ ମିଳିପାରବା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ତଲକା ଲେଖା ଦେଖିଦେମା। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏହି ଡାଟାବେସ୍ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସହ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ ଜମି ଅଛି, ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ, ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଲିକ, ସେଥିରୁ କେତେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସେ ଅଣଜଳସେଚିତ ସେ ତଥ୍ୟ ଡାଟାବେସ୍ରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଏହି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ ଜଳସେଚିତ କି ଅଣଜଳସେଚିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜମି ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ ଇ ସବୁ ଡାଟାବେସ୍ରେ ରହିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଆପଣ ଡାଟାବେସ୍ଟା ଦେବେ ଆଉ ସେଇ ଡାଟାବେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କରଟା ପୁରା ସରକାର ପାଖେ ସେଇ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ରହିଯିବା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବି କିଛି ଚିନ୍ତି କରି ସେ ଜିନିଷଟା କରିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଇଟା କହିଦେଉଛେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ତଳେ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର 2 ଜଣ ଗ୍ରାମ କୃଷି ସେବକ, ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗା ଲେଖି ଦେଇଛେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛେ VLW ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯେନ୍ଟା ଆମର RI ଅଫିସରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଆସିକରି ଇଟା ବନାବେ, ଇ କାର୍ଡ଼ଟା ବନା ହେବା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ସାଥୀ ସଚେତନା କରାଇ ଶିବିରକୁ ଆଣିବେ। ପ୍ରତି ଶିବିରରେ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ କୃଷି ଓ ଓଭରସିଅର ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରହିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଜାଗାରେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସରୁ ବି ଆସିବେ ଆଉ କୃଷି ଅଫିସରୁ ବି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅବା ଦଲିଲ ଧରି ଶିବିରକୁ ଆସିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇକରି ଯିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛେ ସେହି ପ୍ଲଟ୍କେ ଆପଣ ଦେଇକରି ନିଜର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ବନାବେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛେ କାଣା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରର ପିଏମ୍ କିଷାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାର KYC ସର୍ଭେ ଡାଟାବେସ୍ରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 14 ଟଙ୍କିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ଇଟା କେବେ ହେବା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ତକ୍ ଇଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେନ୍ଟା ରହିବା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ତଲେ କାଣା ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଏହି ନମ୍ବର ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଆଦି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନମ୍ବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ସରକାରଟା ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖିଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଯେତେ ଅଛନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁନ୍ ଆଉ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। তো দেখুন আপনার দেখিপারে আবুকিছি আপনার মুই ঠিকঠাক করে আপনার কহিদেছে আপনার ঠিকঠাক হিসাবে ডকুমেন্ট রেডি করুন আপনার এই যে চাষী আইডি কার্ডটা আপনার বনাই দিন আবুকিছি আপনার বেনিফিটটা আপনার পাইপারে সরকার সবুকিছি আপন কি আপনার আধার কার্ড থেকে যদি মোবাইল নম্বর লিঙ্ক নিয়ে বলে আপনার এবেঠু মোবাইল নম্বরটা লিঙ্ক করে দিন সবুকিছি আপনার বেনিফিটটা আপনার পাইপারে। যদি ইনফরমেশন যদি আপনার ভাল লাগছে বলে ভিডিও কে আপনার বহুত মাত্রার লাইক করুন আর শেয়ার করুন বহুত মাত্রার। রখুছে জুহার।